Okay. What you have to know is particle liquid ni, okay, kalau kata, okay, kalau kata kita ada particle liquid, okay, particle ni dia akan undergo IMF dengan neighbor dia. Okay, kiri, kanan, atas, bawah, semua ni akan tarik dia punya IMF dia tu. Okay, so atasnya akan tarik, ini akan tarik, ini akan tarik, ini akan tarik and so on. Okay, so but bila partikel tu dekat surface, dekat permukaan, okay, dia dekat atas macam ni, tarikan dia boleh experience is only from left, right, left dan juga dari bawah. Okay, so bayangkan kalau kamu diri, ada orang tarik tangan kamu kiri kanan. Apa jadi pada tangan kamu? It will be so stretchy. Sama juga macam liquid particle ni. Particle ni dia akan, kiri kanan ni akan tarik menyebabkan permukaan air tu sangatlah tegang. Okay. So what influence this one? Apa yang mempengaruhi strength of IMF tu? Sorry, apa yang mempengaruhi strength of surface tension? So the answer is, dekat sini yang mempengaruhi dia IMF. Kalau lagi kuat, stronger IMF, lagi tegang permukaan liquid tu. Okay. Lagi kuat IMF dia tu, lagi tegang dia punya surface tension. That's why kalau kamu tengok macam madu, okay, permukaan madu tu sangat tegang. Okay, because IMF dalam madu tu sangat kuat. Alright. So, faham ke ni? Faham, sir. Faham, sir. Sir. Ya. Jadi kalau cahaya itu melekit kira selah surface tension dah sir. Melekit lain. Melekit lain. Melekit tu dia ada sticky, maksud dia boleh melekat pada kamu. Itu adalah adhesiveness, itu benda lain. Melekit tu benda lain. Ini adalah permukaan air tu saja, permukaan surface liquid tu. Okay? Okay sir. Melekit tu benda lain. Itu adalah daya lekatan, lekitan tu, itu benda lain dah. Surface tension kita cakap pasal permukaan tu, surface tu. Kenapa permukaan dia sangat tegang? Okay? That's why kalau ada serangga yang boleh macam bila duduk atas air, dia tak tenggelam pun. Okay? Tapi janganlah kau pergi duduk atas air pula. Tenggelam kamu. Okay, kenapa? Kenapa dia boleh tu? Sebab dia punya kekuatan pegang surface of water tu tak boleh lawan IMF tu. Kenapa kita kalau kita berdiri atas air, kita akan tenggelam? Sebab kita punya force tu dah cukup kuat untuk break di IMF tu. So water tu tak boleh tampung kita. Alright? Itu yang pertama. Yang kedua. Ada orang masuk ke? Alright. Next one kita tengok ada in term of viscosity. Viscosity adalah keupayaan untuk satu liquid to flow. Okay? Keupayaan untuk satu liquid tu resist flow. Dia tak nak flow. Yes. Yeah. Jadi kalau yang terapung maksudnya dia belum strong enough lah untuk break IMF tu. Gitu. In teori macam tu lah. Dia tak boleh break di IMF. Oh, okay. Macam ni in case of that serangga lah. Ada lagi force lain yang bertindak balas. Okay, itu kena tengok dalam fizik pula lah. Okay, because every time kalau satu objek tu berdiri macam ni, dia ada satu force ke bawah tu. Itu kena tengok pula. Trust dia boleh lawan ke tak. Itu benda-benda lain pula tu.
Okay, but in term of chemistry, kalau in term of I1 tadi tu, yang apa, what do we call lah? Apa nama dia? Kalau kami panggil cakar air. Dia punya kekuatan tu dia tak boleh break di IMF tu. That's why dia boleh duduk di atas tu. IMF tu dia pegang macam tu saja. Okay, dia ada macam dense sikit pada permukaan air tu. Liquid ni seronok actually. Sebab kalau kamu ambil air nanti kamu tengok. Okay, viscosity macam mana nak buat? You ambil madu, okay, you letak madu and then you letak air biasa. You tengok yang mana boleh flow lebih laju. Okay, kalau yang flow lambat tu bermaksud viscosity dia tinggi. Okay, viscosity bergantung dengan berapa kuat dia punya IMF. Still, kita balik pada IMF. Kalau IMF tu kuat, okay, susah untuk dia flow. Partikel-partikel ni, dia nak rotate untuk flow tu, sangat susah. Okay, dia nak bergolek tu. Understand? Understand, sir. Understand, sir. Okay. Alright. So, kenapa ada request nak masuk ni? Padahal sepatutnya tak. Alright. Boleh ikut ke setakat ni sampai ni viscosity? Boleh, sir. Boleh. Next one adalah volume and shape. So kalau kamu ambil air kamu kan, kamu tuang dalam gelas, dia maintain volume yang sama. Okay, dia maintain volume yang sama. Okay, kalau kamu ambil daripada jug kamu kan, kamu transfer 250 ml, volume yang dia transfer tu sama. Okay, volume yang you transfer tu sama je. Sama juga macam volume you punya dalam container mana-mana sekalipun. But apa yang pelik ni dekat sini adalah bentuk dia berubah. Okay, kalau you punya tadi jug kamu, beaker tu macam ni, bila masuk dalam volumetric flask, bentuk dia macam ni. Okay, but it's still volume yang sama. Sebab apa? Sebab you punya water particle tu, dia punya susunan partikel tu agak rapat. So IMF dia agak kuat di situ. So partikel-partikel tu akan terikat dengan agak rigid, tetapi dia tidaklah terlalu fix macam solid. Okay, kalau solid you masuk batu dalam ni, dalam beaker, dalam ni pun batu tu bentuk sama juga, dia tak berubah. Okay, tetapi untuk solid, untuk liquid, dia punya sebab dia ada empty space ni, dia boleh fluid, boleh bergerak ikut bentuk container tu. Okay, and finally adalah diffusion. Diffusion ni kita cerita pasal macam mana kita masuk satu benda asing dalam kita punya liquid tu. Okay, so if you have a look at your water, kalau you masuk, kalau nanti sekarang di rumah kan nak buat air ke apa, you ambil pencelup sirap ke apa kan, dia masuk, you akan nampak dia akan mula diffuse. Tapi rate of diffusion dia slower. Okay, berbanding dengan gas. Kenapa? Sebab kalau gas, partikel tu je lebih jauh. Bila partikel tu lebih jauh, okay, dia punya kadar diffusion dia tu lebih tinggi. Maksudnya partikel-partikel benda asing tu dia boleh menyelip di tengah-tengah ni. Dia macam kalau ada orang buka durian dekat dalam bilik kamu, satu bilik tu dah akan terus dapat bau durian dengan cepat.
Sebab rate of diffusion dia sangat tinggi. Okay, berbanding dengan liquid. Liquid dia slow sikit. Kalau you nampak pergerakan diffusion tu, you kena, dia akan nampak, dia akan bergerak slow je. Dia akan turun slowly macam tu. Understand? Yes, sir. Okay, Yes, sir. ada apa-apa soalan tak pasal properties of liquid? Jadi sir, yang saya maksudkan dengan yang diffusion tu sebab dia punya ruang tu kecil lah. Kecil betul-betul lah sir. Jadi dia, yang benda asing tu susah nak bergerak dalam tu. Yes. Liquid. Okay sir. Ada lagi? Tak ada. Tiada. Okay. Kalau tiada, kita teruskan with the next question. Next question, based on kinetic molecular theory, explain vaporization and condensation. Vaporization adalah proses yang mana kita ubah kita punya liquid menjadi gas, and condensation adalah proses daripada gas jadi liquid. So, apa yang kita nak buat dekat sini adalah kita nak discuss macam mana dia boleh vaporize. Remember, vaporization can only happen at the Surface. only at the surface of the liquid. Okay, vaporization daripada surface. Bermaksud kalau you ada satu liquid, air you dekat surface ni, water molecule ni dia akan boleh evaporated naik atas. Okay, so how? Macam mana dia nak evaporate? Okay, for it to be evaporated, the first thing that we have to overcome is apa? The first, IMF sir. okay, so kita kena overcome dia punya IMF ni. How to overcome IMF? Bila dia possess kinetic energy greater than your IMF. Okay, so the key point here mesti cakap dia punya kinetic energy dia lebih besar daripada IMF. Okay, at the surface, mesti cakap vaporization occur at the surface of the liquid when the liquid particle possess kinetic energy enough to overcome the attractive force and leave the liquid in a phase of vapor. That's all. Itu adalah proses vaporization. How about condensation? Condensation akan terjadi bila partikel-partikel yang dalam gas ni dia berlanggar dengan dinding of the container and dia start mula hilang kinetic energy dia. Okay, so bila kinetic energy dia lebih rendah daripada intermolecular forces, bermaksud partikel tu dia makin penat, dia makin slow. So bila dia makin slow, dia mula kena tangkap balik dengan IMF. Okay, how? Ada partikel yang stop dekat sini kan. Kalau you tengok dalam you punya botol air, okay, sometimes bila you tengok you punya botol air tu, you akan nampak ada droplet of water at the wall of the bottle kan. That's because some of the particle tu bila dia hilang kinetic energy, dia stop dekat sini, dekat dinding tu. Bila dia stop dekat dinding tu, and bila ada partikel lain datang, dia tangkap. So dia buat IMF kat situ. That's why dalam you punya container, you akan dapat nampak droplet of water dekat dinding tu. That's because some of the water some of the gaseous water dah mula hilang dia punya kinetic energy and it was trapped by the IMF. So kalau IMF dia lebih kuat daripada kinetic energy, dia akan trap, dia akan jadi dalam bentuk liquid. Okay? Boleh faham ini? Faham sir. Faham sir. Alright. Yes. Okay, kalau tak ada soalan, kita teruskan with the next one. Define the term vapor pressure and also boiling point. Vapor pressure adalah pressure of the vapor pressure is the pressure dalam closed container yang happen because of the vaporization of the liquid. Vapor pressure ni kamu boleh experience sendiri tau. Okay, kalau contoh air kamu letak dekat tempat panas,
Okay, bila kamu buka botol tu kan dia bunyi itu maksud kita dah release vapor tu. You punya container tu dah ada pressure dalam tu. It happen because bila you punya gas dia naik atas, dia akan langgar dengan dinding. Okay, gas tu Tak lepas. gas tu bila dia berlanggar dengan dinding, okay, dia akan menyebabkan wujudnya pressure. Pressure yang terhasil disebabkan oleh vapor ni dinamakan sebagai vapor pressure. Okay. Yang kedua, in term of boiling point pula, boiling point ni dia terhasil bila kita dalam satu container, kita supply heat. Bila kita supply heat, partikel dari dalam ni pun dia boleh putuskan IMF dia. Bila dia putus, dia terus tukar jadi gas. That's why you nampak bubble. Bila you boil something, you akan nampak bubble naik atas. Okay. It's because partikel yang dekat dalam tu, yang dalam liquid tu dah berubah menjadi gas. Kalau yang ini tadi, yang dekat atas, kita tak nampak bubble. You tak nampak. You letak air di tengah panas, you tak akan nampak air tu tiba-tiba mendidih. Okay. It's quite odd lah kalau kamu punya botol tu tiba-tiba ada blub-blub-blub macam tu. Okay. But untuk boiling dia akan berlaku bila kita supply heat. Bila kita supply heat tu boleh provide kinetic energy for the water molecule yang berada di dalam untuk break dia punya IMF. So bila dia break IMF dia akan terus escape menjadi gas. In a closed container, gas tu akan tertutup dalam ni. Okay. Masa point dia mula mendidih adalah di mana bila vapor pressure dalam ni sama dengan external pressure. Okay. Our external pressure right now is 180 atm. So, vapor pressure ni kena 180 atm, barulah you punya liquid akan mendidih. That's why, kalau orang nak boil air, dia pergi naik atas gunung, okay, tekanan di atas gunung lebih tinggi atau rendah? Lebih rendah tu. Rendah. Okay. So, lebih senang atau lebih susah untuk boil air dekat atas gunung? Susah. Tak, kalau kata external pressure rendah, pressure untuk dia kumpul dalam ni rendah lah kan? Ya, sir. Ya, sir. So maksudnya senang ke susah nak kumpul pressure tu? Senang lah sir. Kan, sir? So sepatutnya lebih senang lah kan untuk boil air di atas gunung? Ya. Betul ke atas gunung makin rendah tekanan? Ya, sir. Bukan tinggi attitude ke sir? Makin tinggi? Rendah. Makin rendah. Rendah sir. Okay. Betul lah. Makin tinggi altitude, makin rendah tekanan. Sea level baru tinggi. Okay. Nice. So maksud kalau kita boil at sea level lagi susah untuk boil lah sebenarnya. Dia bergantung dengan external pressure kan sir? Yes. Ni temperature equal to the external pressure. Kalau tak sama dengan external pressure, tak boleh. Okay, itu konsep boiling. Okay, boiling point tu kamu tak boleh cakap temperature where the liquid boil ataupun temperature where the liquid turns into gas. No, it is wrong. Because temperature where the liquid turns into gas, it can also describe vaporization process. Boiling point is a temperature at which the vapor pressure of a liquid equal to the external pressure. Okay, that's why kalau kamu boil air dalam satu container yang tertutup, dia lebih cepat boil sebenarnya. Sebab you cepat untuk dapat vapor pressure tu. Alright? Next one. Dia minta kita explain, arrange the following compound in order of increasing IMF. Okay. So kalau kita tengok sini, makin susah untuk dia boil, maksudnya makin tinggilah boiling point dia, IMF dia makin kuat.
So kalau kita tengok sini, paling tinggi, paling kuat ni etanol. Sebab dia ada hydrogen bond. Followed by dimethyl ether. Sebab ini adalah V-shape tau, dimethyl ether ni. Okay. So dia polar. And this one is, alkane is always non-polar lah. So dia cuma ada London forces saja. Okay. So kita kata propane experience the weak van der Waals forces because dimethyl ether, this one ada dipole-dipole, while ethanol ada strong hydrogen bond. So more energy needed. Ini ayat ni wajib ada more energy needed to overcome the strong hydrogen bond. So bila more energy needed to overcome the strong hydrogen bond, menyebabkan dia punya boiling point menjadi lebih tinggi. Understand? So you have to know one thing. Lagi kuat IMF dia, kalau IMF makin kuat, bermaksud dia punya boiling point dia pun makin tinggi. Sebab makin susah untuk you boil dia. Okay? Ada soalan dekat sini? Satu. So far, so Yes, okay, sir. okay. Okay. Right. Next one. Which of the compound will have highest vapor pressure? Highest vapor pressure bermaksud, okay, banyak gas kat atas ni. Okay, banyak gas partikel. Bila banyak gas partikel bermaksud, dia punya IMF dia tu lemah sebab senang untuk liquid tu jadi gas. So IMF kena rendah. Bila IMF rendah, lebih senang dia evaporate ataupun dia lebih senang dia vaporize. So bila lebih senang dia vaporize, lebih banyak gases partikel, lebih banyak yang berlanggar dengan dinding, so vapor pressure pun akan tinggi. So vapor pressure is actually inversely proportional to the IMF. So kalau kita tengok tadi, kita cakap kita punya propane, okay, lebih dia punya IMF dia paling lemah, therefore senang untuk overcome the weak forces. Bila dia punya boiling point lebih rendah, dia punya vapor pressure dah lebih tinggi. So vapor pressure is inversely proportional to your boiling point. Makin tinggi boiling point, makin rendah vapor pressure. Okay? Alright. So faham konsep ni, you kena visualize. Any question on this one? Tidak, sir. Okay, kalau tiada kita teruskan with the next one. Differentiate between crystalline and amorphous solid. Crystalline solid adalah solid yang mana dia ada dia ada well-defined arrangement. Maksudnya partikel tu kalau dia mula macam ni, okay, dalam setiap structure dia semuanya akan ikut shape yang sama, pattern yang sama saja. Okay. Tapi kalau amorphous solid, dia punya susunan dia tu dia berserabut. Dia sekejap macam ni, tiba-tiba nanti dia macam ni, tiba-tiba dia macam ni. So dia tak teratur, dia tak tersusun. Okay. Yang kedua, in term of melting point, yang ini saya rasa saya tak cakap dalam, saya tak bagi nota dia, tapi saya ada cakap. Okay. Yang bahawa melting point untuk amorphous solid, dia ada range. Maksudnya dia akan melt dalam contoh, dia akan melt dalam temperature 79 sampai ke 83 degree Celsius. Itu dah maksudnya range. Tetapi crystalline solid, dia punya melting point sharp, definite. Bermaksud dia hanya akan melt pada temperature, let's say 81 degree Celsius. Okay, dia punya melting point dia sangat fix. Dan yang ketiga, amorphous solid ni dia sangat mudah pecah. Okay, kalau kita pecah tu, dia akan pecah tu dalam bentuk yang tak sekata. Macam you ambil kaca, you pecah, you akan dapat bentuk yang macam-macam lah. Kaca macam ni sekejap, macam ni sekejap. Okay, tetapi kalau you ambil crystalline solid, you pecah, dia akan dapat satu random bentuk yang repeating bentuk yang sama saja. Okay, contoh macam you tengok you punya garam. Garam you pecah tu, actually bila you tengok betul-betul in term of macroscopic punya tu, dia still lagi repeat benda yang sama. Sebab dia punya breaking point adalah dekat point yang sama. Okay, that is different between amorphous and also crystalline solid.
Yes. Sir, Yes. yang amorphous tu kan, Okay. kan dia melting, dia range dia 79 sampai 83. Maksudnya lepas 83 tu dia akan tukar jadi gas kah, sir? Melting maksudnya prosesnya menjadi liquid. Yalah, lepas dia jadi liquid tu kan 83 tu dia jadi liquid. Okay. Contoh dia bagi suhu dia jadi 90 kah, time tu dia jadi gas kah, sir? Dia nak jadi gas pada bila dia ubah dekat point mana? Yang lepas liquid tu lah. Proses daripada liquid menjadi gas adalah proses kondens bukan boiling. Ya, liquid ke gas boiling. Okay, so maksud temperature yang dia jadi bila boiling temperature daripada liquid jadi gas, itu namanya apa? Boiling point. Ya, boiling point. Oh. So bila dia sampai boiling point dia akan jadi gas lah. Oh. Okay. Macam ni kita ambil you punya ais. You punya ais dia akan cair pada suhu berapa? Kosong beku. Okay. Dia akan cair pada suhu 0 degree Celsius. Daripada 0 sampai 100 dia dalam phase apa? Yang menjadi liquid. Liquid, sir. Liquid. Macam mana nak tukar dia jadi gas? Dia pergi ke boiling point, temperature 100. Yes, 100 degree Celsius. Baru dia tu. Maksudnya macam ni kan, dia melt pada suhu 83 kan. Maybe dia punya melting point pada 101. So maksudnya 83 sampai 100 tu dia dalam bentuk liquid. Oh, okey. Faham. Okay. Boleh terima? Boleh, sir. Boleh. Okay. Boleh, sir. Next one. Give one example for each of the following crystalline solid. Metallic. So you boleh bagilah mana-mana metal saja. You nak bagi sodium, gold, silver. Semua benda tu boleh jadi you punya metallic solid. As long as dia punya solid tu, dia punya structure yang buat dia tu adalah metallic bonding. Okay. Ionic. You boleh bagi mana-mana je ionic compound. You nak bagi apa? Calcium sulfide, CaS. You nak bagi apa? MgO. Okay, pun boleh. Tak ada masalah. As long as dia adalah ionic compound. Molecular covalent, dia mestilah dia ada covalent bonding. Okay. So, you boleh bagi H2O ice, CO2 dry ice, ataupun you boleh bagi iodine solid. Okay, yang mereka-mereka yang ada apa tu nama tu? Covalent bond dalam dia. Dan mana pada yang last kali, giant covalent, you boleh bagi diamond. Okay, you boleh bagi silicon, you boleh bagi apa lagi? Quartz. You boleh bagi graphite. Okay. Boleh bagi fullerene. Those are giant covalent compound. Banyak contoh-contoh dia ni. Ini biasanya ini dah last dia keluar tahun 2011. Tahun tu dia minta suruh lukis example tu macam mana. Lama lah tu, masuk sangat lama macam tu lah. Solid ni jarang tanya dalam exam actually. Sebab benda kita nak tanya pun tak banyak. Paling banyak yang boleh tanya yang ni lah ni crystalline amorphous ni.
Okay. So itu adalah untuk chapter solid. Okay. Next one saya nak repeat yang ni. Phase diagram. It's very simple. Kalau ini dia tanya berapa phase. Ethanol in water. Jawapannya adalah 1 phase. Benzene in water 2 phase. Ini a mixture of O2, N2 and CO2 1 phase. HNO3 in equilibrium with its vapor, ini adalah 2 phase. Alright. Yang ni tak payah banyak kot. Yang banyak define critical point and triple point, yes. Ada soalan kah? Saya Okay. rasa Okay, sebab saya dengar orang on mic. Bila orang on mic, saya ada nak tanya soalan. Okay, define critical point. Critical point adalah temperature yang mana kita tak nampak lagi boundary antara liquid dengan vapor. And triple point yang adalah point yang mana kita dapat tengok solid, liquid and gas are in equilibrium. All three phase coexist in equilibrium. Okay, yang ni ada dalam video tu saya tunjuk macam mana rupa critical point dan macam mana rupa triple point. Okay, so I hope it helps lah. Okay, before this memang tak pernah tunjuk pun. So I ask them to imagine saja. But this time, yeah. You guys ada video boleh tengok lah yang tu. Okay, table 3 shows data for the phase diagram for carbon dioxide. Sketch the phase diagram. Explain the phase change that possibly occur when a sample of carbon dioxide in a closed vessel under 180 amp and temperature is negative 78 degrees Celsius, pressurized isothermally to 1080 amp. Isothermal. Iso bermaksud maintain sama. Sama temperature. Constant temperature. To 1080 amp. And followed by isobaric heating. Isobaric bermaksud iso means constant pressure. Okay, to 1080 amp. Okay, so bila lukis ni, ini lukisan dia. Apa yang kita buat, dia kata isothermal ni. Daripada sini, dia naik pergi ke atas ni. So ini adalah daripada solid, remain solid. Lepas tu daripada solid ni, dia panaskan sampai 20. Okay, so dia ada berubah jadi solid, liquid, equilibria jadi liquid. Okay, so ada soalan nak tanya? Okay. Ini cerita kenapa phase diagram of water, ya Allah. Phase diagram of water tu kan sepatutnya, okay, sepatutnya dia macam ni. Tetapi kenapa dia macam ni? Okay, it is because semakin tingkatkan pressure, semakin mudah you break di IMF yang ada dalam water, ice tu. So maksudnya dia lebih padat. Dia lebih menjadi ke arah liquid. Liquid water ni, dia punya susunannya lebih rapat berbanding solid. Sebab solid water tu, which is ice, dia akan buat this open structure. Bila open structure, apa dia buat? Dia akan maximize number of hydrogen bond. Okay, bila dia maximize number of hydrogen bond, okay, so itu adalah open structure dia. So bila kita break dia, dia lebih menghampiri ke arah ceri-ceri liquid. So that's why lah dia punya phase diagram dia jadi lebih pelik. Okay, so untuk jawab soalan phase diagram ni, soalan yang ini kan, soalan ini dia bergantung macam mana kamu punya lukisan. Kalau kata let's say you buat you punya satu ni dekat sini, contoh you start satu je dekat sini kan. Okay, so you kena cerita daripada vapor, solid,
you boleh, it is according to your drawing lah, lukisan ni. Understand? Yes, Mas. Okay. So, ada apa persoalan nak tanya? Okay. Kalau yes. Kalau contoh yang 20 yang temperature tu 20 agak terlebih kan sir, pergi vapor, masuk pergi vapor. You kena cakap pada vapor. Kalau kata you punya okay kan, kalau kamu, saya tunjuk kat kamu dia punya jawapan benda tu. Oh, sini dia. Ya Allah. Okay. Should be nampak sudah kan yang ni? Kalau kamu tengok jawapan dia lain tu. Okay. Dia cakap exist in gas jadi solid, liquid equilibrium and then become solid. Dia ikut pada you punya drawing. Okay, ianya bergantung dengan you punya drawing. Kalau drawing you lain lah. So dalam exam pun bila kami marking soalan ni kami akan marking according to you punya drawing. You punya drawing and then also you punya kena indicate lah berapa nilai dia, okay, what happened at the ni, semuanya mesti based on you punya drawing. In this case dia kata dia punya satu dia mula dekat sini. So dia start dengan in gas phase. Okay. Ataupun dia start dekat sini. Pun boleh. Lepas tu jadi solid and then melts. Jadi solid liquid equilibrium. Nampak ni dia ada atau. Dia ikut pada lukisan you. So dia tak ada masalah sebenarnya. Okay. Okay sir. Macam ada setengah tahun dia bagi gambar tu terus. Macam ni. Okay. Dia bagi gambar ni, dia minta kita cerita apa phase change yang berlaku daripada E jadi F. So daripada E ni dia adalah solid. F ni adalah dalam bentuk vapor. So ini dalam bentuk liquid. So E jadi F, perubahan dia adalah solid liquid equilibrium, liquid gas equilibrium and also gas. So macam itulah cara kita jawab. Untuk dalam exam, you boleh guna you boleh guna vapor, you boleh guna gas. So both are acceptable. Alright. Okay, kalau tu, I open for question. Anyone want to ask any question? Sir, yang untuk phase diagram tu kan Ya. hanya H2O je yang lain kan. Yang lain, kompon lain semua sama macam CO2 kan. Okay. Untuk level kamu, dalam syllabus kamu cuma perlu tahu dua saja, CO2 dan H2O. Itu saja. Okay. But for your extra information, okay, memang semua spesies akan ikut macam CO2. H2O saja yang pelik. Okay, tapi ada juga yang lain-lain tu. Tapi yang tu kemudian lah. Kamu memang tak akan belajar pun benda tu. Melainkan kalau kamu ambil material chemistry. But just to untuk just bear in your mind that untuk kamu punya level CO2 H2O saja. Oh, okay. Thank you, sir. Okay.
Lagi? Sir, Yes. yang boleh saya tunjuk kejap lagi ke yang phase diagram? Yang mana yang ini? Okey. This one? Yes sir. Jadi maksudnya sir kalau yang E tu kan dia solid sir. Okey. Jadi maksudnya yang bawah apa tu graf DB tu dia maksudnya dia Semua bukan ni? ya yang bawah tu. Ini semua adalah gas. Oh. So yang atas ni adalah dia punya solid dia lah, yang bawah ni yang dah Ah, berubah. Oh. yang sini semuanya solid. Solid. Oh, okey sir. Jadi yang sebelah dia tu adalah dia dalam keadaan liquid kan sir? Ini semua liquid. Oh, okey. Oh, jadi itulah yang semua di sebelah kanan tu gas sebab dia dah full kan sir? Yes. Oh, Tapi okey. tapi bila melebihi this point, This point. ni, point ni. Ya, beyond critical point, kita tak nampak dah ni sama ada dia boleh jadi liquid ataupun gas. Kita tak nampak boundary dah. Itu kita panggil sebagai supercritical fluid. Okey. Okey sir, thank you. Okay, welcome. Lagi soalan? Ada soalan lagi? Rasanya tiada lagi sir. Apa dia? Rasanya tiada lagi sir. Tiada Okey. soalan lagi. Kalau tak ada soalan, macam biasa on camera. Ini macam tak dapat masuk semua ni. Okey. Wah, Elden di library. Kau di mana ni Joel ni? Okay. Saya ambil yang mana yang tu je lah. Alright, ready? 1. Kita buat full screen. Okay, 1, 2, 3. Okay. Dah. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Ini yang paling banyak apa ada? Good boy. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Assalamualaikum Thank you, sir. sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Assalamualaikum, sir. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye sir. Bye sir. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.
Yo, ada Daniel. Sir, Ya, Alex. ada mau tanya ni, Sir. Tanyalah. Sebab tu saya stay ni, saya dah Kenapa, agak. kenapa ada certain garam tak soluble dalam air? Ulang lagi sekali. Kenapa ada certain garam tak soluble dalam air? Kenapa ada certain garam dia soluble dalam air? Okay. Dan ada Solubility. yang tidak. Okay, the solubility of garam ni dia berlaku because of the solvation. Okay, dia bergantung kepada dia punya lattice enthalpy dia tu. Okay, energy dia ni. So how? Okay, dia macam benda ni kita akan tengok second sem nanti tau bila kita bercerita pasal dia punya thermochem. Tapi seronok juga ajar benda ni. Sekejap, saya buka. Okay, You punya Sir, garam. You punya garam. Okay. You punya garam ni adalah contoh macam NaCl kan. NaCl. NaCl ni bila masuk dalam air dia akan jadi Na plus and also Cl minus. So punya garam ni dia akan dissociate, dia jadi Na plus Cl minus. Ya, Sir. Okay. Bila dia dissociate dia akan jadi gas. Ni nama dia adalah lattice energy. Second sem baru kita akan tengok benda ni. Oh. Second sem baru kita akan tengok benda ni. Okay, lattice energy. Bila makin besar lattice energy tu makin susah untuk dia dissociate. Okay. Tapi garam bila masuk dalam air dia bukan jadi gas tu, dia jadi ion yang basah. Ion yang basah. Aqueous. Ya Allah. Okay. So ini pun ada energi dia. Inilah dia punya enthalpy of solution. And then ini adalah bila dia masuk dalam ni adalah enthalpy of hydration. Ini pun ada juga enthalpy of hydration. Semua benda ni kita akan tengok dalam SEM 2 nanti bila kita belajar termo. Dia ada kaitan dengan energi dia pula. Oh, jadi contoh argentum chloride tak boleh dissociate dalam air tu sebab enthalpy dia tinggi daripada. Sangat susah nak tu. Dia memerlukan banyak energi untuk break dia. Lattice dia memerlukan tinggi. Oh, jadi dia memang tak boleh dissociate. Tak ada possibility. Boleh kalau kata you ubah solvent lain, you apply heat, boleh dissociate juga. Tapi sangat-sangat susah. Oh. Dia remember macam ni lah. Macam mana susah sekalipun, bila dia punya kinetic energy yang sangat kuat, dia boleh dissociate. You boleh buat, you boleh force. You boleh force benda tu. Tapi dia memang sangat-sangat susah. Cuma it cannot work in our situation right now. Because we work at 1 atm. Tapi at high pressure apa semua, benda tu semua kita boleh buat. Oh. Jadi di sini. Okay, faham sir. Dia punya term apa? Insoluble salt. Insoluble salt tu is actually insoluble at our condition. Oh. Tapi soluble lah kalau di condition yang sesuai. Ya, dekat phase diagram tu kan you tengok kan, dekat phase diagram tu dia kan tunjuk benda tu perubahan dia daripada solid jadi liquid and so on kan. Every single things dia ada dia punya phase diagram dia. Cuma beza dia adalah pada pressure mana, temperature mana dia berubah. Oh. Semua benda ada phase diagram dia. Faham sir. Okay. Ada lagi satu sir. Tanya dah. Macam mana mau tahu chemical reaction tu exothermic atau endothermic? Exo bila dia release heat. Yalah, tapi macam mana kita mau tahu yang tu reaction kalau tanpa adalah contoh. Set. Dia macam ni. Okay. Kamu tengok yang saya dah tutup lah tadi. Listen now. This one.
Kalau you tengok sini, NaCl. Jadi Na plus Cl minus. So Na plus Cl minus bermaksud dia terurai kan? Ya. Okay. Dari satu jadi CoCl2. Jadi CO tambah Cl2. Guys. Penguraian kan ni? Bila penguraian bermaksud dia, bila you nak urai something, you kena absorb heat. You perlu absorb heat. Baru dia boleh pecah. Maksud heat you ada di sini. Bila you absorb heat, so delta H dia akan jadi positif. So dia akan jadi endo. Endo adalah reaction yang absorb heat. Tapi kalau yang ini, CO reverse dia pula. Jadi CoCl2. Okay. Untuk ini jadi ni, dia perlu release heat. Heat dia release. So delta H dia negatif. So ini adalah exothermic. Oh, jadi semua compound yang dissociate tu dia absorb heat lah. Yang dia dissociation is actually the absorb heat, dia biasanya endothermic. Oh, okay, faham. Jadi mau tahu dia punya reaction sama ada mana satu lebih banyak absorb, mana satu dia release lebih banyak. Itu baru kita tahu apa yang satu endo, mana satu absorb. Okay. Oh. Kalau yang ini? Exo or endo? Release. Release. So maksudnya heat ada kat sini kan? Ya. So exo or endo? Well. So dia adalah exo. Oh. Okay, faham. Dia benda paling simple lah cara nak cerita benda ni. Masih ada Mas Wandi di sini, Sir? Mas Wandi dia hang tu rasanya. Oh. Hmm. Oke. Ya, itu jalan saya mau tanya, Sir. Izinkan saya undur diri dulu. Oke. Terima kasih, Sir. Welcome.